بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنا لله وإنا إليه راجعون إن القلب ليخشع وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإنا لفراقك يا رشيد لمحزونون. Je viens de recevoir l'information sur le décès de notre frère Rachid Haddash alayhi rahmatullah. Allahumma arham akhana rahmatan wasi'a. Ya Rabbi arhamhu rahmatan wasi'a. J'ai eu l'honneur et le bonheur de rencontrer ce frère il y a quelques années à Mérignac. Et je n'ai pas trouvé mieux que le support qui m'a été envoyé ce matin pour m'annoncer le décès de notre frère. C'est un post de notre frère Nourdin Awsat. Il nous dit: adieu mon frère Rachid. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Je viens d'apprendre à l'instant que notre cher frère Rachid Haddash nous a quittés. Puisse Allah le couvrir de sa miséricorde. Amin ya Rabbal Alamin. Le laver entièrement de ses péchés. Amin ya Rabbal Alamin. Et accueillir son âme au paradis. Amin ya Rabbal Alamin. Rachid faisait partie de ces hommes qui, dès que tu les approches, tu discutes avec eux quelques minutes, tu ressens qu'ils respirent la simplicité, la sagesse et la véracité. Wallahi, je le confirme. Alayhi rahmatullah. Il laissera un grand vide dans le champ de la da'wa. Son radieux sourire nous manquera. Ses anecdotes et plaisanteries, toutes spontanées, nous manqueront. Son abnégation et effort dans la da'wa à un islam authentique, du juste milieu, enraciné dans le contexte belge-français, nous manquerons. Nous nous souviendrons toujours du frère Rachid Haddash comme un homme de bien. Allahumma ghfir lahu warhamhu warfa' darajatihi fi illiyina ma'a an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ya Rabbi irhamhu rahmatan wasi'a. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. صدقة جارية, donc quand l'être humain meurt, son œuvre s'arrête sauf de trois choses. صدقة جارية, une aumône continue. أو علم ينتفع به, une science utile. أو ولد صالح يدعو له, un enfant pieux, un enfant sur la voie de la rectitude, de la droiture, qui fait des du'as pour lui, qui invoque Allah pour lui. Je pense tous les trois, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grande miséricorde, par l'amour qu'il a eu pour ce frère Rachid, Wallahu a'la wa a'lam. Il a mis Allah subhanahu wa ta'ala ces trois caractéristiques en notre frère. Ce frère était à lui-même, par lui-même, est une sadaqa jariyah. C'était un waqf pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'était une aumône continue, ambulante, qui marchait sur deux pattes. C'est quelqu'un qui a donné sa vie pour la da'wa. Quand je pense à la da'wa, je pense à Rachid Haddash. Quand je pense à Rachid Haddash, je pense à la da'wa. Jazahullahu kulla khair. J'ai eu aussi l'honneur de le rencontrer en Belgique. Alayhi rahmatullah. Ilmun yuntafa'u bihi. Alhamdulillah, vous avez peut-être des centaines et des centaines et des centaines. Il y a sûrement des milliers d'interventions de ce frère. Pour rappeler à quoi? À Allah. Ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Lui, il a passé sa vie à rappeler Allah aux humains, musulmans et non musulmans. Awaladun salihun yad'u lahu. Je suis sûr et certain que Rachid Haddash, masha'Allah, a élevé des futurs chevaliers de la da'wa, des futurs chevaliers de l'khair, sous toutes ses formes. Donc, ils passeront leur vie, incha'Allah, à lui faire des invocations. Il aura obligatoirement inculqué ses valeurs à lui, les valeurs de cette belle religion. Donc, ya Akhi Rachid alayka rahmatullah, un très très grand chevalier de la da'wa.
de ces dernières années, depuis l'avènement des réseaux sociaux, de l'Internet, du monde cybernétique, c'est quelqu'un qui s'est redressé pour appeler à Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamhu rahmatan wasi'a, Allahumma arhamhu rahmatan wasi'a, Allahumma arhamhu rahmatan wasi'a. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar, fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar, في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui annoncer يا أيتها النفس المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala que Rachid soit parmi ceux de qui il a dit radiyallahu anhum wa radu anhu, radiyallahu anhum wa radu anhu. اللهم يا رب اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل حفرة من حفر النار. يا رب أرسل له في قبره روحا وريحانا ومغفرة وغفرانا وزده في الإحسان إحسانا. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم يا رب ارزق أهله الصبر والسلوان. يا رب ارزق أهله الصبر والسلوان. Ya Rabbi irzuq ahlahu as-sabra was-silwan. Allah est témoin subhanahu wa ta'ala que j'ai toujours respecté ce frère, que j'ai toujours admiré ce frère, que j'ai toujours aimé ce frère. En Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, 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 il est mort croyant et c'est notre chemin à tous. Nous allons tous goûter à la mort. Ya Muhammadu ish ma shi'ta fa innaka mayyit. Oh Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vis le temps que tu veux, vis la durée que tu veux, tu finiras par mourir. Ahbib man shi'ta fa innaka mufariquh. Aime qui tu veux, tu finiras par t'en séparer. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. يا رب ارحمه رحمة واسعة. À un rendez-vous proche, Ya Rachidou, chez Allah subhanahu wa ta'ala. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم اجعلنا واجعل رشيد من هذه الوجوه. ناظرة إلى ربها ناظرة. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.